Assalamu alaikum students. I am your English teacher Miss Razia Babar Dar with the second chapter of your book. I'll read it for you and explain you. Now students, take out your book, page number 7. Over here we are having a chapter professions. Professions means पेशे जो हम adopt करते हैं after completing our education. So in this chapter we are having two profession. Number 1 is teaching and number 2 is fishing. So student, page number 7, first paragraph. One Sindhi word for a teacher is अखंद. एक सिंधी का लफ्ज़ एक उस्ताद के लिए अखंद के नाम से पुकारा जाता है. इट कम फ्रॉम पर्शियन वर्ड ख़ानदान. ये फ़ारसी के एक लफ्ज़ ख़ानदान से निकला है विच मीन्स टू रीड, जिसका मतलब है पढ़ो. इट इज़ सेड दैट गॉड राइट्स हिज लॉज ऑन द हार्ट्स ऑफ मैन. और कहा जाता है कि अल्लाह ताला अपने जो भी अहकामात हैं वो लोगों के दिलों पर लिखते हैं. एंड अ टीचर इज़ वन हु कैन रीड व्हाट ही राइट्स ऑन द ह्यूमन हार्ट. और उस्ताद ही वो होता है जो कि पढ़ सकता है जो लोगों के दिलों पर हो. दिस मैसेज इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड वर्ड्स. ये पैगाम अल्लाह ताला के जो वर्ड्स हैं उसकी अक्कासी करता है. रिफ्लेक्शन मीन्स अक्कासी करता है. फाउंड इन द सीक्रेट राइटिंग, जो कि मुक़द्दस तहरीरों में है, एज़ वेल एज़ इंशराइन इन द वर्क ऑफ क्रिएशन, जैसा कि वो हुक्म खुदाबंदी में भी मौजूद हैं. ऑल ऑफ विच कम फ्रॉम डिवाइन कमांड, जो कि सब तमाम जो चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला की जानिब से हैं. सेकेंड पैरा, हैंस अ टीचर इज़ अ रीडर. एक उस्ताद जो होता है वो पढ़ने वाला होता है. पार एक्सीलेंस, बहुत अच्छा, परफेक्ट. वन हु फुलफिल्स गॉड्स कमांड एक्सप्रेस इन द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रेवलेशन वही. और इस तरह पढ़ता है जैसे कि पहले वर्ड रेवलेशन जो कि नज़ूल हुआ, जो कि वही नज़ूल हुई, विच सेज, जिसके मायने हैं रीड, पढ़ो. अ टीचर इज़ वन, उस्ताद वो होता है जो पढ़ता है, हु नो हाउ टू रीड, कैसे पढ़ना है, गॉड्स वर्ड टू बी रिटन ऑन ह्यूमन हार्ट, जो कि लोगों के दिलों पर लिखे गए हैं. और द होली बुक और इन नेचर, या फिर इस नेचर में. हैंस आवर ओन लैंग्वेज पोजेसेस अ वर्ड अखुन. हमारी अपनी एक जो लैंग्वेज है, ज़बान है, वो ये वर्ड रखती है विच इज़ द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अ टीचर स्टेटस एंड डिग्निटी, जो कि नुमाइंदगी करता है कि एक टीचर की क्या जो है डिग्निटी है, क्या स्टेटस है, क्या अज़मत है. Such a high position required that the teacher strive to be more and more worthy of it. इस तरह एक टीचर बार बार कोशिश करता है एक काम को करने की. This a teacher does by cultivating several personal and professional qualities. इसमें उनकी बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल भी और पेशा वराना क्वालिटीज़, खूबियाँ भी होती हैं. This explain why people in the East have always had a वेरी हाई रिगार्ड फॉर टीचर. दैट्स वाई कि हमें मशरिक़ की जानिब से जो है उस्तादों को बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है और उनको पाक कहा जाता है, रेवरिंग देम एज अ होली. नेक्स्ट एंड द फोर्थ वन, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर दैट ही और शी लव्स एंड अप्रिशिएट द प्रोफेशन. अपने पेशे को वो बहुत ज़्यादा जो है उसकी तारीफ़ करते हैं टीचर्स जो होते हैं. दे प्रेफर द वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स. वो हमेशा अपने बच्चों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए काम करते हैं. एंड कीप देयर इंटरेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस, और उनको फर्स्ट जो है अपनी जगह पर रखते हैं. ही और शी हैज़ एन एम एंड रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन बींग. वो हमेशा इज़्ज़त की निगाह से उनको देखते हैं. और शी डील्स विद द, और सिंस गॉड लॉज इंस्क्राइब अपॉन देयर हार्ट्स, जो कि उनके दिलों पर लिखे गए हैं अल्लाह ताला की तरफ से. द टीचर स्पीक्स ऑफ द वंडर ऑफ नेचर. हमेशा कुदरत की जो बनाई गई मखलूक है उसकी बारे में जो है बात करते हैं. विद रेवरेंस सिंस दे हैव कम इनटू बीइंग बाय डिवाइन डिक्री. ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की जानिब से हैं. दे पॉन्डर ओवर द सेक्रेट राइटिंग. वो बार बार
جو ہے مقدس تحریروں کو پڑھتے ہیں وچ ٹیلز اس دا میننگ آف لائف، جو کہ زندگی کا مقصد بتاتی ہیں اینڈ دا وے ٹو لیو اٹ فلی، اور ہمیں کس طرح اس کو جینا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے. نو ادر ورک کوڈ پلیز دیم بیٹر، اور بھی کوئی کام ان کو خوش نہیں کر سکتا. نیکسٹ پیرا. اندر نیسسری کوالٹی آف اے ٹیچر از تھرسٹ فار نالج. دوسری کوالٹی ایک ٹیچر کی کیا ہے کہ وہ ہمیشہ علم کا پیاسا رہتا ہے. بیفور ٹیچنگ ادرس ٹو ریڈ، دوسروں کو پڑھانے سے پہلے دے مسٹ دیم سیلف نو، وہ خود بہتر جانتا ہے ہاؤ ٹو ریڈ، کہ کیسے پڑھا جاتا ہے. دا بیسٹ ٹیچرز آر آلویز دوز ہو ریمین اسٹوڈنٹس فار ایور. اور سب سے بہترین ٹیچر وہ ہے جو کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ سمجھے. دے آر ہمبل انف ٹو لرن فرام اینی اینڈ ایوری ون. وہ ہمیشہ جو ہے اپنی فیلنگ، ایک ہمبل فیلنگ رکھتا ہے، دوسروں کے ساتھ بڑے اچھے سے بیہیو کرتا ہے. اینڈ ایون دوز ینگر اور لیس گفٹیڈ، ان لوگوں کے ساتھ بھی جو کہ کم تر ہوں یا پھر بہت چھوٹے ہوں، ان کے ساتھ بھی بڑا اچھے رویے سے پیش آتے ہیں. دس از وائی دے ڈرنک ڈیپلی فرام دا سورس آف ٹروتھ، بیوٹی اینڈ گڈنس. یہی تمام وجوہات ہیں کہ وہ ہمیشہ سچائی، خوبصورتی اور اچھائی کی جانب مائل ہوتے ہیں. A very important quality of a teacher، ایک بہت امپورٹنٹ اہم کوالٹی ایک ٹیچر کی کیا ہے؟ she اور he not only strives to know what is true، وہ صرف یہی نہیں کوشش کرتے کہ کیا سچ ہے، گڈ کیا اچھا ہے، اینڈ بیوٹیفل اور کیا خوبصورت ہے، بٹ آلسو سیک ٹو انکارپوریٹ دیز ان دا لائف، اور ان کو اپنی لائف میں اڈاپٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے. دے پریکٹس واٹ دے پریچ، وہ کوشش کرتے ہیں جو وہ تبلیغ کرتے ہیں. آفٹر دا ایگزامپل آف پروفٹ آف گاڈ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بعد، who taught by the words in the holy book as well as by his good deeds in everyday life. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبلیغ کی اور ہمیں اپنی تعلیمات سے آگاہ کیا اور ہمیں جو ہے اچھا استاد بننے کی تعلیمات دی. Now student, this is the first topic done by me in this lecture. In the next one I will explain you the next topic, which is fishing. So student, what you have to do, you have to go through the reading of this chapter. Okay, if you find any difficulty in any words in reading or got to know the meaning of those words, write in the classroom comments. I'll let you know about the words, and student go through the reading. And this is now the end of my lecture. Now stay blessed and stay healthy. Thank you so much. Allah Hafiz.